Ka-unboxing tayo, guys. Unboxing. Parang nag-ano ah. Unboxing tayo. Mga gamit ni Miggy. Ni Miggy, my baby. Ano ba ito? Ay, ano yan? Yung 3-in-1 yata yun. Oo. Ayun. May papilong po. Ay, yung ano to, pinagsama na. Yung ano. Yung ganon. Ay, yung big kiss. Oh, magkaisang ano lang yun. Big kiss. Big kiss. Isang store lang. Tapos, yung yung higaan ni baby. ano ka ba I got nag-online you. selling?